मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा व ऑल इंडिया मिली कौंसिल जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा हुस्न खिरत, अजान व नात, क्विज, तहरीरी व तकरीरी, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनामी मुकाबलाजात के कामयाब इनेकाद पर और जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकसीम इनामात के अजीम शान पैमाने पर मुनक्किद करने के लिए इन मुकाबलों के रूह रवां जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल कारगुजार सदर मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा व कौमी सेक्रेटरी पॉलिटिकल कमेटी गुलबर्गा की मारूफ शख्सियत के हल्का अहबाब ने तहनीयत पेश की और डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल को मुबारकबाद देते हुए इनकी काविशों को बेहद सराहा। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त, एडिटर रोजनामा केबिन टाइम्स गुलबर्गा को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलाजात का बेहतरीन कवरेज करने और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलाजात के इनेकाद को कामयाब बनाने मुफीद मशवरे देने के लिए तहनीयत पेश की गई। मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ कुरैशी नायब इमाम मस्जिद शाहना नफीस को भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलों के कामयाब इनेकाद के लिए इनके ताउन पर तहनीयत पेश की गई। मोहम्मद अजीजुद्दीन अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWS, मुश्ताक अहमद AEE महकूमा तामीरात आमा, तजम्मुल हुसैन AEE महकूमा तामीरात आमा, मोहम्मद महमूद रिटायर्ड AEE, वाहिद अली फातेह खानी सदर कांग्रेस माइनॉरिटी शोबा, मोहम्मद अजीमुद्दीन शिरनी फरोश कॉर्पोरेटर, मोहम्मद इफ्तिखार अफजल क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, आजम अली क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर ने डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, अजीजुल्लाह सरमस्त साहब और मौलाना मोहम्मद यूसुफ कुरैशी को तहनीयत पेश की और इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 6 रोज़ा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनामी मुकाबलाजात के कामयाब इनेकाद से गुलबर्गा शहर से एक अच्छा पैगाम गया है। आज हमारे तकारब जलसा के ऑफिस पे एक छोटी सी तकरीर रखी गई है। इसका मकसद गुज़िश्ता रबीउल अव्वल के महीने के तवस्सुस से ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी के इश्तराक से तलबा और तालिबात के लिए मुकाबलाजात मुनक्किद किए गए थे। तहरीरी, तकरीरी, क्विज़, अजान, क़िरात। तो उस मुकाबलाजात में तकरीबन गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ मदारिस के 900 से करीब तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और वो 6 दिन मुसलसिल वो जो है ना मुकाबलाजात हज कमेटी नया महल्ला गुलबर्गा में मुनक्किद हुए। ये जो मुकाबलाजात हुजूर की शान में उनकी सीरत को बच्चों में आम करने के लिए उस मकसद से हमारे सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारान खासकर डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और अजीजुल्लाह सरमस्त साहब ने इसका बेड़ा उठाया है और अल्लाह के फजल से कुछ लोग उसमें और भी साथ देकर ये जो मुहिम चली है इसको 6 दिन बेहद कामयाब किए हैं। और उसके बाद कल संडे के दिन मेट्रो फंक्शन हॉल में एक बड़े पैमाने पे जश्न रहमतुल आलमीन मनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम और शहर के अमायदीन मौजूद थे और इसमें तलबा और तालिबात के साथ साथ औलिया तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। शहर में एक अच्छा पैगाम दिए हैं। उस नोयत से इन साहिबीन की हम जो भी हमारे तरफ से छोटी मोटी तहनीयत हो सकती है उनकी खिदमत में पेश करें ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो और लोगों में इसका जो है ना एक बात फैले कि ये दीन का काम करने वालों को किस तरह अल्लाह ताला इज्जत देता है, किस तरह इस काम को ले चलने की ज़रूरत है। तहनीयत पेश करने के लिए किया गया है। ये जलसा मुनक्किद किया गया था 26 तारीख को। जलसा रहमतुल आलमीन और इनामात तकसीम किए गए थे तलबा और तालिबात को, जिसका बेड़ा जनाब असगर चुलबुल साहब और सरमस्त साहब ने इसको कौम की मिल्लत की खिदमत करने के लिए ये चीज़ को महसूस किया कि हमारे तलबा और तालिबात को हमेशा सीरत से वाकिफ़ होना चाहिए। खिरात, अज़ान, नात इसका मुकाबला रखा गया ताकि जो है स्टूडेंट्स को हिम्मत अफजाई हो
ہر سال یہ چیز کو محسوس کرتے ہوئے جو کرتے رہے، جو دیکھتے دیکھتے بہت سے سالوں سے کر رہے ہیں، اس کی فکر زیادہ کرتے ہوئے یہ بہت بڑا کام کیے ہیں۔ اصغر صاحب ہر سال کرتے ہیں، جس کی ہمت ملتے ہوئے یہ آج اسٹوڈنٹس جو ہے اس سال کافی تعداد میں شرکت فرما کر جو ہے ان کی مقابلہ جو سنا گیا، دیکھا گیا، تو جو ہے بہت سے اتنا ہمیں سرپرائز ہوا کہ لوگ تقاریر میں، عزا میں، نعت میں، خیرات میں جو ہے بہت اچھی طرح اپنے پرفارمنس دیے ہیں۔ یہ ان کی کوشش کے لیے میں تہ دل سے اصغر چلبل صاحب کو اور سرمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہمارے مسلمان خاندانوں میں اس چیزوں کے بارے میں ایک نئی جاگرتا آتی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ سمجھتا ہوں میں، یہ اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہ 2 سال میں، دوسرا پوائنٹ جو میں آبزرو کر رہا ہوں، یہ 2 سال سے 3 سال سے ہم جو ہے ہمارے قائد ملت جو ہمارے اب ساتھ نہیں رہے، جناب قمر اسلام صاحب کی غیر موجودگی میں ہم کوئی بڑا جلسہ سیرت النبی کا نہیں منا رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ اس کی جگہ سے بھلا ہی چھوٹا سا، لیکن ایک اس کے مقابلے میں ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ان 2 چیزوں کے لیے خاص طور سے، اور بہت سے اس کے فائدے ہیں، میں یہ 2 خاص چیزیں نوٹ کیا ہوں، اس لیے یہ دونوں حضرات کا، خاص طور سے ہمارے اصغر چلبل صاحب کا اور تشہیرات کے لیے جو کام کیے ہیں ہمارے عزیز اللہ سرمد صاحب، نہ صرف وہ کہ ان کی جو یہ میں بولتا ہوں ان کی جو علمی طاقت ہے اس کا جو استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ پروگرام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو ہم کو بچوں کو جو ہے نا مدرسے کو بھیجنا، ان کو تعلیمات کرنا، گھر میں آنے کے بعد سلام کرنا، دعا کرنا، بار بار جب بھی بڑوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام دعا میں جو ہے نا برکتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہ بیڑا جو اٹھایا ہے، یہ تمام انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے، اور جو ہے نا بچوں کے لیے جو بھی خدمت ہیں اس میں ہم کو بھی اگر موقع اللہ تعالیٰ دیا تو اس میں ہم بھی تعاون کریں گے۔ تب کیونکہ یہ چیز اب زیادہ بولنا تو عزیز اللہ صاحب کے سامنے، صاحب کے سامنے میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے سامنے بڑی بات کرنا بھی، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں ان سے، ہمارے چیئرمین صاحب سے سیاست سیکھے ہیں، عزیز اللہ سرمد صاحب سے جو ہے نا یہ چیزیں جب سے زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہو رہا ہے، کچھ چیزوں میں ہم کو معلومات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا خوش ہیں کہ ہم بھی کچھ وقت دے کر جو ہے نا جڑ کر کام کرنا۔ نعتیں پڑھ رہے تھے، تقاریر کو پیش کر رہے تھے، شاندار اپنی مشق اور جستجو کے ساتھ یاد کر وہ لوگ پیش کر رہے تھے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ اسلام کا میں تو سمجھتا ہوں یہ بنیادی جو اصل کام ہے اسلام کی سیرت کوئز ہے، قرآن و نماز کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہے۔ جو معصوم بچے کم عمر میں قرآن کو یاد کرتے ہیں، نعت کو پڑھتے ہیں، تقریر کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ ہر ماہانہ میں رکھنا چاہیے، سال میں 1 مرتبہ نہیں، کیونکہ اس سے اسلام کی بنیادی اور بچوں کے چھوٹے کم عمر کے ذہن میں یہ مضبوطی رہ جاتی ہے۔ میں اصغر چلبل صاحب اور جناب عزیز اللہ سرمد سینئر صحافی صاحب اور دیگر ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے یہ کام بہت پسند آیا، اور انشاءاللہ آنے والے اس میں جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ یادداشت دہانی رہیں گی کہ یہ لوگ بچپن میں نعت یاد کرے تھے، قرآن کے سوروں کو یاد کیے تھے، تقاریروں کو پیش کیے تھے، تو یہ زندگی بھر یاد رہیں گا۔ اور یہی اسلام کا طریقہ ہے کہ بچوں تک پہنچانا، اسلام کی تعلیم کو، یہ سیرت کو اس سے پہنچا سکتے ہیں۔ تقسیم انعامات کر رہا تھا، جب چھوٹے چھوٹے بچے جب دہیز پر لے رہے تھے، انعامات حاصل کر رہے تھے، تو میں اس اسٹیج پر کمپاس، کتابیں، پین، ٹفن باکس اور کئی چیزیں تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں کون سی چیز آپ لینا پسند کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے قرآن مجید کو پکڑا کہ ہمیں قرآن مجید چاہیے، ہمیں بک نہیں چاہیے، حالانکہ بہت غریب تھے، دیکھا نہیں جا رہا، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ کتابیں، کاپی، نوٹ بک پکڑوں، کمپاس پکڑوں، لیکن ہاتھ جا رہا ہے کلام پاک۔ تو میں نے کہا آپ لیجیے بیٹا، وہ بھی لیجیے، یہ بھی۔ پھر بعد میں مجھے کل نیچے معلوم ہوا کہ ہمارے افراد خاندان میں بچے وغیرہ نیچے مولانا یوسف بھی تھے، تو یہاں سے جانے کے بعد کئی طلبہ اور طالبات جو کاپی، ٹفن اور کمپاس
जो बुक लिए थे नीचे जाकर वापस कर फिर कुरान मजीद, हमें कलाम मजीद चाहिए मक्की की उर्दू की ज़बान में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज भी हम अभी घर पर थे कि 2-3 उलमा आए थे, ख्वाजा बनारस दारुल दीनिया के मदरसे के कुछ तालिबा वगैरह स्कूल के 33 पूरे आकर के पूरे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर गए। इतना जज्बा, इतनी स्पीड। और मुझे बतलाया गया कि नीचे 25 से 20 जो लड़कियां थी ये रो रही थी कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिली। तो ये क्या मामूली बात है, गर्मी जिसमें इतना शौक है। तो मेरी यही आप लोगों से दुआ है कि हम सब बिला किसी तकलीफ के हम मुस्तकबिल में भी ऐसे काम करते रहें। हम गुस्से में छोटे मोटे गलतियाँ होती हैं, कैसे ऐसे उन्वानात, कामन उन्वानात दूँ जिसमें मिल्लत में इंसानियत और इत्तेहाद बाक़ी रहे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुताबिक हमने चुना, ये किसी मसलक में भी कोई इसके ख़ानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते, सब लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो पेशन गोया हैं, ये कोई मसलक में कोई इसमें इसको इनकार नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी है। ये ऐसे उन्वानात थे जो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम था। और सबसे बढ़ कर के हम ये चाहते हैं, हमें अक्सर सोचता हूँ कि इस्लाम के लिए जो सहाबा कराम ने जो कुर्बानियाँ दी, खजूर खाए, खंदक़ खोदी, अपने आप को शहीद किया, बच्चों को अपने मैदान जंग में जहाद में बेचा, तब जाकर इस्लाम इसने आसानी के साथ आज हम घूम फिर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, हमने क्या कुर्बानी? हम देखते हैं कि जलसे में कभी बैठना है ना, कहीं आए मजलात है तो जो दावत में जाना है, अफसोस होता है मुझे वो काम है, ये काम है। ये हमको फ़िक्र करनी चाहिए कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद उतना अजीम इस्लाम जो कहाँ से कहाँ तक आज जितनी आसानी से हमें तोहफे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें उम्मत में पैदा हुए और हम इतनी आसानी से अपने आप को मुसलमान का करते करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो ये तहनीत पेश की गई उसके लिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हजरत साहब ने बहुत ही जज्बाती तकरीर की, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान को अपनी फ़िक्र जो आखिरत की होती है, जब वो जहन में आती है तो आदमी इस तरह के जज्बात में आ जाता है। एक बात उन्होंने जो शैतान की सुनाई, तो ये जो काम है बच्चों का, ये असल में आदमी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ हासिल करता है, लेकिन ज़िंदगी के बाद की जो असल ज़िंदगी है उसके बारे में अगर कोई चीज़ काम आ सकती है तो औलाद ही आ सकती है। औलाद अगर दीनदार होगी तो मरने के बाद आपकी जो असल ज़िंदगी है उसमें काम आएगी, आपके लिए कार्य खैर करेगी, सवाब का रास्ता उसके ज़रिए जारी हो। तो इसीलिए बच्चों को दीनदार बनाना बहुत ज़रूरी है। गुलबर्गा में एक बहुत अच्छा माहौल पैदा हो सकता है।